a day in my life as a piloto kunuhay. So karon guys no kay bago pa ko mata diha. Pag human time check. Then kuha na tas uniform na to no. Then pag human na kay maligo na ta. Niya pag human kay toothbrush ta para di manimaho ang baba. Yan suot na tag uniform dayon. Dawi, ciao para magsikyo. Yan pag human guys no kay ayos-ayos din tagka-3 kunuhay. Medyas na ta niya ikastil na yan pag human ayos na ta sa tumbo kay kalikag na kayo. Okay, so murag fight saman siguro na kulot rang agyo niya pag human andam na to sung gamit. Pag human pase na ta sapatos ata syempre ngit-ngit kay guys pag human ato na to scar tas pase na ta. Time check day guys no 4:00 kadlawon. Ngit-ngit pa kayong palibot tura ko murag yung korek ko kaya karon guys gutom mo guys kaon sa ta guys. Kuha na akong order no. So, padulungay na ning airport guys. Ngit-ngit kayo. Nanata sa hangar. Kaon sa ta kadali. Pag human kay check lang sa airplano. Tara 360 check. Ready to go na ta guys. So, let's go. Linaw kayong palibot guys with Cap Don, akong idol guys. Hi Davao. Mana na guys no kay land na ta guys. Bagang touchdown. So turo ko guys manang flight uli na dito guys. Turo ko ciao